Assalamu alaikum la Ouma, comment allez-vous? Et le ramadan, j'espère qu'il n'est pas trop dur pour vous. Donc on a vidéo nidam neni bonyaye. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin wa salim. Donc cette vidéo concerne toujours Ousmane Madani Aïdara et Shaoulala Baya Aïdara, ce jeune égaré qui égare beaucoup de gens, ainsi que Aïdara, vraiment Aïdara Nima Sabali Kafom Roye Kif, il est là. Antitoué de Wallahi Allah Tal, Wallahi Allah, antitoué. N'est fili titoué, des nouvelles générations, nous titoué, on est déterminé à ce que tu arrêtes. Donc, soit Ibe Wajulu Kandabla, soit Iba Fomroye Ifila, Kasranyoma Tama Selamela, ou soit Kida Boila. Sinon, antitoué, Fola Rajodo. Donc, Malien, me fait que, comment fanala c'est en balaka ou nounouma. En balaka nounou, mounou ye, oka wari bedi ka jago ke aidaraye. Wallahi billahi, momoso chama fatura ni misa yede. Abeni alache, ambe domina, en balaka chama ni misara. Ambe domina bi, en balaka de aidara sangorota, ka aidara ke aye ce qu'il est aujourd'hui. Wallahi, aidara, en mousso de sababouya fait kira Aïdara Yebi. Pourtant, il était kira mode, il était fouillé, galantegala de Kamro la flidon dinaka. Donc, bena, en cas d'awat continuer, beka lame, beka famuya mu beka kem malila, en cas que alani kira kama, en cas kalanke, ikra wajibile do c'est la meilleure beka. Donc, en bena ni lame, et puis en kata fait. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب وأعوذ بك من أن يحضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah amma Allah subhanahu wa ta'ala foka tanu ka barkada me sodika ngundi Muhammad kamin ka fsani dave bela jilenye ana ka sahaba ba bela jilen ani mo no yu kasrata ma foka ta sal kiyama jodoma amba fo alla me boye amba fo islam ya ka fo lenu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amaina Allah subhanahu wa ta'ala fe sungalo into ala ka time no ganye ya rabbi anga demba ya ko kana ya rabbi ala mokera minun be tunga fe ka tunga no ga no ya rabbi ala mokera minun fana be faso kono ka basigi di anu ma ya rabbi ala mokera ambali ma minun fana be tunga woro la jamana woro gele ya ubu ka damna aljiru la kana libi woro chama ya rabbi obete ko jugo mina ka de nguli ka buka ya rabbi ala mokera kalimani ya sabati fana anu jiskuna ya rabbi ala mokera otemenen kofe na balmam sok mana dongo walanda ka question minu ka nyulu jabi walillahi alhamd amaina Allah subhanahu wa ta'ala fa mi fe minu fana foka ke fe sabatilon ya rabbi ala mokara ni fili fana yansoro minuna ya rabbi ka o yafa anya ya rabbi ala mokara parce que nyo fongo kira ko sallallahu alaihi wasallam كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كو آدم دم بلا جلن بفلي مغولا فيلي با اسوهره ما جميمي سونا كاسيغا اكو imana ke don ba chugo ibtoka kuma do fo souvent ibsega ta sura ibe hadisa do fo wala ibe kuma wara do fo dinena ibe fli al kamalu lillahi dafari Allah subhanahu wa ta'ala tay ya rabbi ka ya faka anye ya rabbi ala mokera kuma na hal sisa amma nga walanda ka don want make up ma kira sallallahu alaihi wasallam fatulun ko fe ka foko sayyidina abubakar ya je aka ce adimso no fatima ala ka je me ka ba ma ko sayyidina abubakar ye aje chena angongo yedda luminu fo ala ka foko ni abubakar kilinde ya me wala ma kira ka sokono ko de do ko kira donga ka bo kalama donga wula ambora ko lu kitu jabi kuma manga kuma sinzin toujours même fo am bela jilen nere bala ani lame ba bela jilen nyo de fo ngona hanu ummatu iqra anye iqra man de onde ala ko nga kalandeke ala ma fo ko nga tuku mo do no fede abadan ala ko nga kalandeke mai
ma ko alna ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ na an ka kɔse ka taa jumɛn ma ka taa kuranna ma ani kira ka kumaw sallallahu alaihi wasallam ni ma kalan dun ni ma kalan tila ka k'i yɛrɛ bolo baara ye o kumana diinɛ bɛɛ lajɛlen silamɛya diinɛ a tɛ taa dɔnni kɔ dɛ o puis dɔnni fitinin fana tɛ i b'a kalan de k'a ɲɛɲini n'o kɛra ala b'i bɛɛ se ma mais bon kalan man di bimɔgɔw ye adamaden diɲɛnatigɛ de ka di anw ɲɛ bi o de y'a to daliyatigi b'a fɔ ten ko fatinin bi duniyahu basirin naqid ko adamaden ni hakili ka di kojugu a ka diɲɛnatigɛ la a ɲɛ b'o la a bɛ sɔsɔli de k'o kan mais mutaghafilin fi dinihi mutaballidi a b'a yɛrɛ ɲini a ka diinɛ na a b'a yɛrɛ kɛ hakili goma ye n'i ko karisa taa baara kɛ pari ni yɔrɔ in na bi a b'o metro arrow a b'a bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn mais k'a fɔ ko a ka kuli ayyuhal kafiruna kala a b'a fɔ ko sura ɲagaminen don parce que adamaden diinɛ tɛ an bolo sɛbɛ la tuguni o adamaden kelen haridin iza ma sima khasfan jahuhu a ko ni magara a tigi la kawa la a bɛ dimi wa iza yusamu ilahuhu lam yahridi mais n'i y'a ka ala dɔgɔya ka ala nɛnɛ a tɛ dimi i y'a dɔn ka cana bi i ka maga dɔ ka karamɔgɔ la a b'i fa nɛni k'i ba nɛni mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ bɛ ala nɛni ka kira nɛni karamɔgɔkɛ in yɛrɛ ɲɛna karamɔgɔw tɛ kuma parce que u tɛ ɲɔgɔn sira la fana diinɛ bi ni ka kɛ intérêt ye ya rabbi ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma an ka jamanaw ka basigi ya rabbi ala m'o kɛra o kumana dongo an kumana an y'a bila yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko n ye kuma dɔ de fɔ maliyɛnw ye n ko an ka kalan kɛ parce que diinɛ bolofara bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yen kalanbaliya de don parce que dɔnnibagabaw tun b'an fɛ yen n y'o fɔ n ko hali an t'u sɔrɔ sɔni na o sɔni wallahi an t'u sɔrɔ dɔnni na o sɔni na n y'o karamɔgɔ misaliyaw di k'a daminɛ segu karamɔgɔ la mudir saada ala ka hinɛ o na bakari camu soso ani batuwari karamɔgɔw ka taa tuba karamɔgɔ alaji dugure bamakɔ kalafo ninnu ani murujan karamɔgɔw an tɛ se k'a bɛɛ fɔ kuma na o mais ninnu bɛɛ lajɛlen ko sahabaw bɛɛ tun ka ɲi mais bi anw nana mali la bamakɔ tuguni siya bɛ ka fanga min sɔrɔ n'o ye suwala baya ninnu ni jabatew bon ka tila tuguni ka da ko u ye abubakar o y'a daminɛ o la parce que fɛn dɔ de b'u bolo o bɛ ka na an ɲɛ b'a la kojugu n'an ma bɔ ka kuma ni fɛn ninnu na an ka jamana tila ka tiɲɛ parce que an ka fɔlɔ karamɔgɔw walilahi alhamdu an bɛ ala tanu dɔnni tun b'u la o tun bɛ siran ala ɲɛ i m'a ye fiyewu k'a karamɔgɔ kelen tun bɛ yen ko garde corps tun b'a kɔ o tɛ yen o ma deli ka na mali la i ma an ka fɔlɔ karamɔgɔ si ye ko dɔ de tun bɛ jɔ k'a fifa parce que munna nabiɲumanya taamasiyɛn n'o o ye ka nabiɲumanw ka jogo ta ne ye dɔnni de n'i ye dɔnni sɔrɔ ka ban k'i ye kiraw ka tiɲɛ sɔrɔ kiraw ka tiɲɛ tun ye jumɛn ye an b'a mɛn ko kira dɔ tun bɛ yen ko dɔ tun bɛ jɔ o kunna k'a fifa abadan a tɛ yen n y'o fɔ dongo n bɛ segin a kan wa n tɛ siran k'a fɔ n ko nabila dawuda nabi ɲuman de don a tun bɛ nɛgɛ gosi a bolo la ka nɛgɛ dilenkuw dilan a b'a feere k'a yɛrɛ balo a la o de y'a to ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ dɛ ala ko kiraw ma a ye fɛn dun ne ye aw gɛrɛjɛgɛ min na halala la a ma sin k'a fɔ a ye fɛn dun ten dɛ ya ayyuha rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum y'aw cidenw ne bɛ aw de ma o ye kiraw yɛrɛ de ko ye a ye fɛn dun ne ye aw gɛrɛjɛgɛ min na ka bɔ fɛn ɲumanw na ja nin b'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ tɛ dunta ye dɛ dɔnnibaa man kan ka fɛn bɛɛ minɛ k'a dun dɛ dɔnnibaa man kan ka fɛn bɛɛ minɛ o de y'a to an ka fɔlɔ karamɔgɔw wallahi ni anw y'a minnu y'an ɲɛna bakari camu saad ninnu ala ka hinɛ o na mudir saad ninnu ani karamɔgɔ tangara bamakɔ n'o ye kalafo ka kalannen kɔrɔba dɔ ye i bɛ taa ninnu sɔrɔ siège de kɔnɔ sa foyi t'u bolo mais o kariyalen don o ni faama ma don ɲɔgɔn na o ni maa si hali a dɔw yɛrɛ ka bɔ mali tele la mais dɔnnibaabaw tun don an kan k'u ladege u ka kɛwale de la an kana dɔn nafolo ye n'an ye dɔnni kɛ nafolo ye hali nin dɔnnibagaw i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw masala fitinin dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ dimi supporter kun t'u la o i bɛ taa sɔrɔ ninnu b'a fɔ monturu yɔrɔ dɔw la u bɛ se ka kuma monturu ko kan n bɛ se ka misaliya dɔ di kalafo fɛ yen ala ka hinɛ na a ka kitabu dɔ bɛ yen ka kutuba taara di ka taa bamanankan na o dagali parce que kutuba bɛ n'a fɔ discours juma na i y'a dɔn malikɛ la olu tɛ sɔn a ma u b'a fɔ non tant que ni a ma fɔ arabukan na juma hali ni juma bɛ ben parce que ko depuis silamɛya nana yɔrɔw dayɛlɛla Egypte Tunisie olu bɛɛ tun ye jamana wɛrɛw de ye u bɛ kan wɛrɛw de fɔ arabuw tun tɛ mais u ye arabukan kalan ka se ka diinɛ de dɔn mais a ye kitabu in bɔ min kɛ a y'a ci ka taa di Alhaji Modi Dugure ma ala ka hinɛ na o fana ye karamɔgɔba ye Tuba o ye takirizo k'a ka kitabu kan k'a fɔ tiɲɛna i ye min sɛbɛn tiɲɛ don wa ne bɛ i kɔ nin kiti na nin bɛ tan hali n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ masala kelen kelen bɛ se ka fɔ o ni ɲɔgɔn kɔ mais a kun tɛna fɔ anw bɛ cogo min bi o kumana maliyɛnw an k'olu ladege an ka baara kɛ n'u ye
anga dina bo sporteria la ka fo ne ka karamo ne ka karamo e be ta min perdi karamo batola wallahi to tange ka doni nyi ni san woro ke doni nyi na ka se santama ka se santam duruma o be be hami mi ka war nyi na ni o ke doni nyi na ala be don do dima o ala be don do dima ala be don do dima o kuma ala ka ambe sababa ma ala ka hamna ko benwa o kuma na amna wuli yoro mi bi hal sambe shiya ka kuma de la no inshallah baya no ni jabato anu sa sangaro ani karamo to minum ko supporter no be ka Abubakar critique ko Abubakar kira demso ko afatura ka so na Abubakar tumandi ni o fo dongo ngo kuma inte sababai kuma inte sababai o tlala ka fo ko hal mogote akaburu yorodo ne ko la Abubakar muso no Asma bint Umais ngode ode ani Sayyidina Ali ode Fatima to ko ala ka jengbe ka bo ama Fatima to sutura la bake ode la mais ma kaburu fen parce que kab mo minnu be boyoro woro kana o kana ta kaburu bogota ina fo min ban vebi kaburu bato dondala mina mawdu ko kana la sona inshallah donc mana sahaba betun kanyo de fo dongo bo do en wele ko ka o dallu di wa dallu be madam ne follow jumena ni ala ko qur'ana kono wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar mo follow minum dora slamayana beba da Abubakar bola beba do Ali bola bo ni ko hijra fana Ali bora Makka kata Madina Abubakar bola Usman bola Umar bola ala dun ko aya falendo uluma ani ansaru bo flana mustalahu domao ubela jelen ko sahaba de mogoye mogomi na ikra sallallahu alaihi wasallam kalimanya ala katla ka fatu oka ode sahaba yo meni munafiku kilingene minu yira Madina sahaba uchema kira yu fo sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ibn al-Yamani anta fuluma sahaba da fuma munafiku de oda to mustalahu tikula anga anga sigu kitabu la no mudir saad alaka hinana ali kitabu dobo mustalahu ka manzumatul bayquniya ba fa mako manzumatul bayquniya sharha akmana ni yoroka ba fa ko sahaba bela jile kulluhum udula bela jile la diride Je te rappelle après, Abib. كتابه رتوع التوضيحات البسيطة على المنظومة البيقونية بس وبكما يرد ميكا سيسا كافوكو مرسل صحابي صحابة دو سيسا أكافو كراكوتا صلى الله عليه وسلم وبين الناصر عليك يا من الصحابة ورلعمو تغفو وتوكو جوغيو دالين كلمة صحابة بلا جلنا وكتابه ميكا لجين يرو چما كم مدوري كتابه چما مبو أيرين دو بوفنا حماية طلبة المدارس من تضليل رجال الكنائس كسيكا مدرسة دون كيشي كابو كريتيون كاب لافلي لما parce que ale 31 ka ereto balola la ka hinana hal 31 do on meta kala rola 1er janvier kala beke ako antene mbla fio ka nazara wala digi eni mo na soro bi malik no luba fa nga 31 fete ima do ka foko unanga folo don ba o makekele o masira alanye donc manambole kita waraj memba foko sahaba be kun kan ama fa alfiyatu suyuti imam suyuti jalalaini don baga tokile jalaluddin suyuti أبا فدي ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم تبا يعني أمي محل الشاهد ومرسل الصاحب يعني صحابة من حديثة فمرسل سواء يا من عمر لا يا من عثمان ما لي صحابة وراي هل يا من هنا ما يوتقوتك كابوي كاشينا فوق كراكوتا صلى الله عليه وسلم أمي سون أمة يعني وده أبا فدي كو وجميع أصحاب الرسول عدول ko kira ka sahaba be tun ladiri o kuma na amo surunya o yorola ka fuye o ka sabalo ka sahaba nunu toy parce que nunu ye minke kira nya sallallahu alaihi wasallam nunu ye dine de me minke o kuma na an se ka fuye fo an se ka surunya ula an se ka surunya ula o kuma na o yoro ye ka fuye ko sahaba be la jile tun kan o kuma na amina do dine jumena nambo kuma fo bi parce que amina kuma ka dondoni no shia indamnena parce que ko kaseti labana ko ni ko kibe kuma doro ka ali tano ko ba fo ki shia ko ni rete shia ki te islamai ko shia ko de ko ali kanubaw c'est vrai shia ko ali kanubaw mais ka fo ko shia ko me kirat le kunti kirat le groupe tunti abede ko me kirano fa sallallahu alaihi wasallam to wara kunta islama no imma muslim aw mu'min islama de o mi mu'minu be islamai no obse ga islama fa na ka mu'min ya madafa
parce que limaniya be jidi abe nagasi ni do fara ka ala bato ka ka limaniya be jidi ala ka ngal limaniya o jidi mais ni do bo ala fana abe nagasi mais kira fatule Abubakar fangata sanfla kira yo de fo hadisa la sallallahu alaihi wasallam ako al khilafatu ba'di 30 sana thumma yu'ti Allahu mulkahu man yasha ako fanga ale kofe san bisaba o kofe ala be masayadi mugoma kadai Abubakar sanfla ke Umar santange ani kalo damado Usman santan flake san mugan nani katlatun ali ye san woro wala san duruni doni denge Hassan ya to dafa ala ka jeme ka bo maka soro ka di Muawiya ma parce que kira ren be fo sallallahu alaihi wasallam dono la ka to minbaru ka e Muawiya adingeta no Hassan ye akoni ne dende parce que modendo kwa ko alabna islama o che benini ni tundola Muawiya ala ka jeme ka ba mani ali ka grupu kelela ko Hassan da ya fangato ko aka fangata ya ko me kwa ka abara ina fo Umar na Abubakar nunu ya bara chugo mina na Usman nunu aba ibado ben won be nunu ne nyoko che an ngana na fo bi ko men nunu ko do nyoko ma bon we Abubakar tugumana no ye ko fo Fatima to dimina ko bo ko kira ko sallallahu alaihi wasallam o ka kuma do be ubo faraka parce que buna na to yo ni folo jaro la buna na to ye ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko Fatima tu bid'atun minni yu'dhini ma azaha ko Fatima tu ya le dodi ko femba toro mi ma le kira toro bo ko sisa ko kira ko ni mo mi Fatima tu la dimi ya le kira la dimi o ba fo sisa ko ni ma mi kira dimi do ko ka ko bedi ko ba jira ko Abubakar de kira dimi akofe bon ama fo sisa o shi akelo feo dondala Fatima fana diminao ali koro alaka jeme ka bu bela jilema parce que ali tumna musawara furuka fara aka no ya Abu Jahali demsoy mais kira Fatima dimina ka ta fa kira sallallahu alaihi wasallam ko ali ibn musawara Fatima Abu Jahali demso furu kira mason ya kira ko no ko alate alani ani ajugo ni ko fara nyogon ka mo kelenguna ko atike bon men yoro fo akana ke mugo ina ko kira kun te fa dem so ka sinam so ya tawte parce que sharia la sina la fin chama ba ko ne bise ka dimi ki sinam so neni wala alaka andi sharia ka masan neni bon don ba dum be ni kira neni ay be fagade fona ere ya farema bon ni mugo dun na adem so sinam so faga kama ona fo ko kira ere adem so sinam so faga wala bon yo yoroi bon ko fe tukuni una no jo parce que hal ni no man be fo abuka kitabu de kono meka na na dondoni ko Abubakar kunte kiti don subhanallah ko kunte kiti don ko parce que ko so mbolo ka tige anuma mbolo ko ka soro so kini mbolo de kan ka tige na shuyeni ke bo ama fo Abubakar so min mbolo numa mbolo tige ay shuyeni ke sabana de la parce que afora ni folo ke kini mbolo ni flana ke numaze abe fo nyugon ko bon ko Abubakar bella ka fatwa bo ka kiti bo ko ka gorjigani aka haketo ala ka ya fama cheminu be nyabu chenyo fe kono soro la ko jini ko ka soro ko islamana na ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko imaga ka fene mani jini amana ka dama de akara ni ma fe ni ma fe yi ayame bo abe fa sale ne ko fe ayi ya moralike ko ka afalin ko fe de Abubakar ko ka jini parce que ko ni nyogon shu maga ka do hala ka dugo kolo koro akanga ka ni amuguta kana yi yere de ala kana na dimi dugo be koro ni kama bon ali fana yo modo fana jeni minu ya ala ya wele ali la donc maintenant ko Abubakar yeni ke ama fo fana sabatira fana ali tala bon yo fana kili ala ka ambe sababama bon yeni masala chama ta subhanallah ka fo ko beni sahaba nunu critique ni ko fo bina se Umar tama mais yana ngata ni bela au ko Qur'ana mimbe ambolo kama dafa voilà ako Qur'ana mimba ambolo kama dafa je l'avais dit hein donc en donc manoka yo Qur'ana fo ko Qur'ana mimba ambolo ko o madafa ko parce que ko Qur'ana ko batino bala zahiru bala ko gido dugolendo de bala ko beto don mais ko beto don no ka sheikhu te ka jala mugo fi mantiki no o be jala mugo fi ma minu siro kuna kulu doron de bo odon bo ama fo te chen ala ya Qur'ana jigi kira ka sallallahu alaihi wasallam muna aka wala mugonye kira retlala ko fo ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu ala Qur'ana dinema ana nyugona wore kibna mugodo soro wusigi ko ba fo kunno amida Qur'ana doro manga sirata to labli kira en befo sallallahu alaihi wasallam kono kara ona farda chamantoy
ala ye min wajibiya anw kan o kumana olu de ko ko kurana ko a yɛlɛmanen don ko aya bɛɛ ma dafa u ka mɔgɔ jumɛn y'o fɔ m'o fɔ k'u tɔgɔw fɔ n'o ye ali ibn ibrahim al-qummi u yɛrɛ b'a fɔ o ma ko sheikh al-qummi ale fatura hijira san 307 a ko ko kurana dɔw bɛ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ko harifu bilala yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ nin tɛ parce que ninnu filɛ nin siya ali kɔfɛ ali ka kɛlɛ daminɛ minnu farala ali ka k'a dɛmɛ a m'a fɔ olu bɛ tiɲɛ kan olu ye sahabaw ye o hali ni min fana kɛlɛla n'o ye Muawiya ka mɔgɔ ala ka jɛn ka bɔ u bɛɛ ma kɛlɛ in nana fɛn dɔ de kama dɔrɔn minnu ye Usman faga ko k'u minɛ k'u juger fanga dun ma nɔgɔ n'i bɛ ɲɛfɛ kuma dɔw a bɛ kɛ ko mɔgɔw kɔnɔ k'e hakilila ye fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ hakilila to ye sitana bɛ mɔgɔw poussé ka kɛ ɲɔgɔn kan silamɛw bɛ se ka kɛlɛ k'a sɔrɔ a ye silamɛw de ye o t'u kɛ kafiriw ye o parce que ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ni mu'minu jamakulu fila kɛlɛla a ye u cɛ bila comme ni dɔ ye dansago dɔ kan a bɛ fara dɔ in kan pour que ka dɔ in maîtriser u ka mankan ka ban adamaden tɛ maa ye k'i bɛ dafa quoi bon u nan'u jɔ ko kuranna ma dafa don an kuma n'o kan ka tila tuguni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas u y'o yɛlɛma k'a kɛ kuntum khayra a'immatin ukhrijat linnas nin b'u ka tafsirul kummi i ka to o kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ yen nɔ tafsirul kummi n'i dora yen i bɛ fɛn caman caman sɔrɔ o bolo o bɛ n'a ka di i ka taa faslul khitab fi tahrif kitab rabbil arbab n'a ka di i b'o filɛ bon ninnu kitabu caman b'u bolo hali Bamakɔ u b'a mara de mais n'anw jɛnna n'a daminɛ ka Abubakar critiquer ko n'a m'u laminɛ o bɛna b'o de la ka Umar tata i n'a fɔ Jabate b'a fɔ ko Umar ye Fatumatu poussé a kɔnɔ na ko k'o kɔnɔ tiɲɛ n'o kɔnɔ tiɲɛna kira dun ko hadisa kɛnɛma na sallallahu alaihi wasallam ko Fatuma de ye mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛna tugu ale nɔfɛ a fatulen kɔfɛ a ka denbaya la kuma n'o kɔnɔbara dɔ tiɲɛna ko den tɔgɔ tun ye di o kumana jeni tugura kira la sisan o kɔfɛ o ye Fatumatu den de ye o kumana nin kisa in hali siya dɔnnibaga wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais an b'a ye nin bɛɛ bɛ fɔ anw fɛ Mali la maliyɛnw an k'an jija an ka kalan kɛ parce que ni diinɛ o diinɛ nana anw fɛ a bɛ fanga sɔrɔ an ka fɔlɔ dɔnnibaw ma sɔn ka ni dɔn k'a fɔ k'u t'a dɔn tɛ dɛ walahi tun b'a dɔn ko nin diinɛ in bɛ yen mais u ma sɔn ka na n'a ye parce que u b'a dɔn tiɲɛ tɛ diinɛ bɛɛ mana kɛ karisa teriw man ɲi a teriw man ɲi a teriw man ɲi olu yɛrɛ bolo sahaba min ka ɲi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 8 wala 10 kan a tɔ 100 ni kɔ k'a si tun man ɲi n'i ye yahudiyaw ɲininka ko jeni de ka fisa ni bɛɛ u b'a fɔ ko Musa ka mɔgɔw n'i ye kerecɛnw ɲininka ko jeni ka fisa ni bɛɛ u b'a fɔ Isa ka mɔgɔw n'i ye aw siyaw ɲininka ko jeni de ka jugu ni bɛɛ ye ko kira ka jiɲɔgɔnw o kumana an k'an jija n'a sɔrɔ minnu bɛ nin sira kan ne bɛ wele da u ye k'a da n yɛrɛ ye an ka sira ala ɲɛ an ka segin an kɔ an ka segin an kɔ parce que an bɛ ka nin min kɛ foyi tɛ yen don dɔ ni a bɛɛ de bɛ sɛbɛn a bɛɛ bɛ sɛbɛn a bɛɛ de bɛ sɛbɛn parce que Mali ko ye jumɛn ye ni jama yera karamɔgɔ min kɔ jeliw bɛ yen minnu b'a barama mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ taa ngɔni sigi a ka da la i n'a fɔ alimami ba n'a ɲɔgɔnnaw ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kana u bɛ mana caman b'o cɛnw tɛ o u bɛ dɔw faw kɛ waliju ye alimami ba yɛrɛ b'a caman fɔ o de y'a to dɔnnibagaw yɛrɛ ko a makan ka lamɛn souvent a b'a fɔ ko dɔnni jigitɔ Sizani sosolakaw kan ko fo Sizani kogobolo benna mais o tɛ tiɲɛ ye o n'o tun ye tiɲɛ ye Jibirila ye jigiko joli kɛ kira kan sallallahu alaihi wasallam Maka ni Madina i y'a mɛn ko Maka kogobolo jumɛn benna yarɔ kuranna de tun bɛ jigi o kan o kuma dɔ a b'a fɔ ko dɔ sara ko nɔnɔ kɛnɛ bɔra o su la i y'a ye Ali fagara nɔnɔ kɛnɛ ma bɔ Useni fagara nɔnɔ kɛnɛ ma bɔ Umaru fagara nɔnɔ kɛnɛ ma bɔ nɔnɔ kɛnɛ de bɛ ka bɔ anw fɛ yen o de y'a to n b'a fɔ fana n bɛ wele da kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati bɛɛ de ye bagan gɛnna ye bɛɛ bɛ ɲininka i ka bagan na mɔgɔ dɔw bɛ yen tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw ye kalandenw ye mais u ma kan ka wajibi kɛ hali an ka ORTM ninnu na o don n y'o de fɔ n ko Musa Baba Jalo Imam Baba Jalo o don a ko télé la ko urudi dɔ de bɛ yen k'i n'i y'a kɛ k'i bɛ kira ɲɛ ni ɲɛ n y'a fɔ tiɲɛ de tɛ n ko kira fatulen bɛ se k'a ye sogo la mais k'a ye kɛnɛ kan Bamakɔ ye a tɛ se ka kɛ hadisaw b'a la kira ko sallallahu alaihi wasallam ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye awwalu man tanshaqqu anhul qabr kaburu bɛ dayɛlɛ ka bɔ min da la n'o wulila ka bɔ ka na Mali la o fatulen a suturala yɛrɛ muso de ka so kɔnɔ an b'a Aisha o m'a ye Umaru m'a ye Usman m'a ye Umaru fagara Usman fagara Ali fagara olu a ma bɔ ka na fo bi san 1000 ko a bɛ na anw fɛ yen u ka fura ni urudi modèle di u ma surtout an bɛ nin WhatsApp ko tile in na don o don urudi kuraw de bɛ di a ka hakili to a yɛrɛ la don o don
nafila dɔw bɛ di ko a ye kuluwalaw siɲɛ tan kɛ fɔlɔ la a ye mugan kɛ filanan na a ye 30 kɛ sabanan na e bɛ se ka jɔ ko 6 kɛ cogo di k'o tugu ɲɔgɔn na i ma salamu bila a t'a dɔn nin tɛ kira ka diinɛ dilenya ma ka tila k'i ten turulen tugu k'i ka kuluwalaw kala kira dun ko hadisa kɛnɛma na sallallahu alaihi wasallam ko ale ma y'a bali a ka kuranna kala a ten turulen a n'a k'a to roko la bon o musa o baba jalo do o kelen tuguni tele la tuguni ka tila k'i jɔ ko Busayri tun bɛ k'a ka burda da ko sera yɔrɔ dɔ la fa mablagul ilmi fihi annahu basharu ko sunɔgɔ y'o minɛ o ma se ka beyitu tɔ dafa ko kira nana fɔ a ye k'a k'a fɔ ko wa annahu khayru khalqillahi kullihim ko adamadenw ka dɔnni dan kira la k'a fɔ farikolomatigi don ko kira k'a k'a fɔ tuguni k'a ka fisa ni danfɛn bɛɛ tiɲɛ don kira ka fisa ni danfɛn bɛɛ mais kira ma na nin fɔ nin ye fiyewu abadan parce que nin beyitu ninnu dɔnkiliw de don ala dun ko kira kuranna kɔnɔ wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu suratu yasin na ni ma ala kira kala dɔnkili la sallallahu alaihi wasallam waati daga ye a k'a da hali kira mana kuma fɔ n'a ni dɔnkilisow kɛɲɛna mɔgɔ b'a fɔ a bɛnna wazinu de ma mais a ma dabɔ a kama k'a da ne nana o da kira la sallallahu alaihi wasallam o kumana n b'a fɔ an ka kalan kɛ ɲɔnɛ n'an ma kalan kɛ diinɛ bɛna kɛ bolofara ye anw fɛ yen fo a bɛna kɛ sababu ye ka silamɛya nege bɔ adamadenw na parce que minnu ma kalan u kamana bɛ gan walimusow de bɛ cɛ ka na zikiri da karamɔgɔw la in ala cɛ kira sallallahu alaihi wasallam a taatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la musow tugura k'u bɛ taa dɛmɛ a ko non n'a sɔrɔ n bɛ mɔgɔ yamara a ka sujudu bɛ mɔgɔ ye n bɛ muso yamara a ka sujudu bɛ a cɛ ye a ye taa cɛw kɔrɔ mais b'anw ka musow de sɔrɔ bɛ bɔ fo Abidjan fo Burkina Bobo k'an bɛna mawuludu kɛ Mali la e furukɛ b'i kɔfɛ e bɛ taa 5000 billet ta ka kariw ta k'e bɛna mawuludu kɛ Mali o tuma ala tɛ sɔrɔ Abidjan o tuma ala tɛ sɔrɔ Kayi wa a tɛ sɔrɔ Burkina an ka fɔlɔ karamɔgɔw ma sɔn nin ma dɛ an ka fɔlɔ karamɔgɔw yuru hali u bolo don walimuso bolo abadan hali n'u ka taabolo ma kɛ kelen a si tun tɛ sɔn nin ma mais ni cɛ min ko a muso ma k'i tɛ taa o ye balaw ye e bɛ bɔ Abidjan k'e bɛna Bamakɔ une semaine k'u bɛ mawuludu kɛ ko ka tila k'a denguni nasiji kɔnɔ e cɛ b'e kɔfɛ une semaine ala cɛ kira dun ko salasa muso man kan ka voyage su kelen tile kelen n'a n'a ka zuma haramu tɛ ni limaniya b'i la e kana kɛ e bɛ bɔ fo jamana dɔ la ka taa jamana dɔ la k'e bɛ taa karamɔgɔ dɔ barika ɲini ye karamɔgɔ a ye tiɲɛ fɔ furumuso ninnu ɲɛna dɛ ɲɔnɛ lahara mɔgɔ wallahi i ka du kungo i muso n'i den kungo lahara o bɛ e jɔrɔ k'i sɛgɛn cogo min na kuma tɛ jama min b'i kɔ parce que jama o jama b'i kɔ i bɛ ɲininka ala de o a jama o jama hali n'u taara duwawu minɛ yɔrɔ la seli fana bɛ tɛmɛ o kan lazara bɛ tɛmɛ o kan k'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ma na kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ jama ka ca stade falen e bɛ jigin k'i bɛ seli cogo di seli fana ye farida ye lazara ye farida ye kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ko hadisul qudusi la ma taqarraba al abdu ilayya bi shay'in adamaden ni jɔn min i ma gɛrɛ ala la ni foyi ye min ka di ala ye ka tɛmɛ a ye min wajibiya kan an bɛna farida de bila fɛn ye fɛn min ni dalilu t'a la an tɛ siran ala ɲɛ ne bɛ wele bila n yɛrɛ ye ka wele bila karamɔgɔ ye an k'a lajɛ waati dɔ kuma sera an k'a lajɛ an k'an ka dɔnnibagaw parce que o bɛ nin de don an kun na ko an ka fɔlɔ karamɔgɔw ma foyi kɛ k'u y'a dogo ne de bɔra ka baya banbarapa an ɲɛ ne de bɔra siyaw b'a fɔ ne de bɔra ka bololanɛgɛ d'a ma n'a ye nin ji ta denw hakili bɛ ja n'i ye bololanɛgɛ in dun an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko an caman ni o denw ye kalanw kɛ denw yɛrɛ bɛ redoubler a ye t'u denw lajɛ bari min bɛ nin kɛ n bɛ ji d'aw ma lahɔrɔma ji u den si tɛ yen k'i b'i bolo si min na min hakili ka di a bɛɛ bɛ redoubler ni min redoubler la kalan yɔrɔ min na u b'o bila ka taa dugu wɛrɛ la dugu wɛrɛ t'a dɔn k'e ye maabaden o n'i tagara yen fana i bɛ redoubler en tout cas i tɛ gagner o kumana kalan an k'an jija kalan fɛ wallahi ni kalan na i bɛ kɔn ka keguya o kumana dɔnnibaw Mali kɔnɔ dɔnnibaw bɛ yen de halisa dɔnnibaw bɛ Mali kɔnɔ a ka cɛsiri a kana siran fana nɛnini tɛ foyi ye minnu fana ka baara ye nɛnini ye o ka siran ala ye dɛ o ka siran ala ye yanni i ka mɔgɔ nɛni a lamɛn fɔlɔ a ye min fɔ kɔfɛ tiɲɛna karisa ye min fɔ an ka fɔlɔ karamɔgɔw tun bɛ taa wallahi Mali karamɔgɔw ye baara kɛ fɔlɔ dɛ e k'a jateminɛ Saa Ture ninnu ala ka hinɛ na mujurubaw ka kitabu bɔlenw filɛ Bakari Camu ka kitabu bɔlenw filɛ Kalafo ka kitabu bɔlenw filɛ yeah. olu tile la n bɛna fɔ a ye barika kun b'u la u tun bɛ siran ala ɲɛ parce que olu tile hali ni Mali ye kalo ye sunkalo Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ tun bɛ sun Mali fɛ
minnu bɛ ka wuli bi ka jama cɛw nɔfɛ n'u ko fana k'olu de b'a bɛɛ dɔn olu tile donna ni mali yɛrɛ ye kalo ye mali yɛrɛ yɛrɛ dama tɛ sɔn a fɛ o barika bɛ jɛn na o fila la o kumana an ka sahaba ninnu bonya n'aw ma sahabaw bonya o kumana aw ko fana ko mɔgɔw ka aw bonya y'a dɔn fila ka gɛlɛn dɛ hali sisan an k'an cɛsiri dɔɔni fɛ an ka diinɛ bɔ jama ko la n'i ye jama filɛ i bɛ fili n y'o fɔ ka kɔrɔ dɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni jama ko ninnu tɛ ala ko ye m'a prévu d'i ma kira sallallahu alaihi wasallam kelen kun bɛ taa sugu la a b'a ka sanni kɛ musa san 10 bagan gɛn na a bɛ kuma ala fɛ danni da n'i y'a mɛn k'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a fifa a sigi bɛ yɔrɔ kelen kɛ mɔgɔ min bɛ bagan gɛn kungo kɔnɔ ni kira ba in nabila musa ibrahima tun bɛ bagan gɛn idris nuhu minizew tun b'u la tayiruw tun b'u la kira si mana ni min tɛ métier tigi wala bagan gɛnna wala ka jɛmɛ ka b'u ma munna pour que o kana siri mɔgɔw la anw ka bi karamɔgɔ caman filɛ nin o kɛra sababu ye ka karamɔgɔ denmisɛnnin bɛɛ don bandiya la wallahi kam shawla la tɔ kɛra waso ko ye kasilati fila bɛ n bolo nin ye muso ye nin ye n ka piscine ye n taatɔ don yen fɛ e k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn fini nɔgɔlen dɔ don i kan na o la i ka bɔ baara yɔrɔ la wotoro pusera i ka taa bi k'i mako bɛ ni karamɔgɔ dɔ la k'i b'a ɲini ka seli kabila ni baada la o tɛ sɔn i ka don a kan mɛ t'i jɔ kɛrɛfɛ mɛri dɔ bɛ na sisan o bɛ sira bila mɛri in bɛ don a kan parce que hali ni mɛri tɛ seli a jigi b'a kan k'a fɔ mɛri in bɛ dutɛrɛn dɔ d'ale ma hali n'o kɛn bɛ ka dutɛrɛn caman minɛ mɔgɔw la diyagoya ka se k'o ko dasiri k'o dagiri u yɛrɛ ɲuman k'o yaasiw kala k'o sagaw fa kuranɛ kɛra an bolo wari ɲini fɛn de ye bi koyi ni nin kɛra faamaw tɛ se ka diinɛ bonya bilen ni nin kɛra hali minnu ma kalan u bɛ tulo u b'a fɔ k'u bɛ diinɛ lagosi an bolo o kumana an ka sira ala ɲɛ an ka dɔnni yɛrɛ ɲini dɔnni de bɛ se ka mɔgɔw fataniya ka bɔ nin ko caman ma parce que a bɛ k'aw kɔnɔ ko dɔ ye dɔnnibaga ye subhanallah k'a sɔrɔ a tɛ foyi dɔn a bɛ tigɛ dɔ fana n'a ka finikoloni tɛmɛtɔ la k'a sɔrɔ a ka sɔrɔ ala la ni bɛɛ ye musow fana an balakaw u k'u hakili to furukɛw la u ka sabali maa t'a fɔ maa tɛ dɔnnibaga bonya dɛ mɛ ka i ka so abandonné pewu i denw tɛ jate bilen tile bɛɛ ban bazankalanw ni jinibere dilanw ni fɛnw na dɛgɛ dilanw k'a bɛ taa di karamɔgɔ ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ cɛ bɛ so kɔnɔ san kelen i tɛ se ka dɛgɛ dilan ka d'a ma aa ko n'an taara mawulidu barika dugawu bɛ k'u ye ala k'u barika ala k'u denw barika an ka lajɛ an ka segin an kɔ dɔɔni an ka diinɛ ko in faamuya inshallah ma in Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sunkalo in timɛ nɔgɔya an ka jamana ala k'u basigi nata ala k'an kisi a ma ya rabbi halala bi yɔrɔ yɔrɔ hali n'a ka dɔgɔ ala k'a nɔgɔya ye haramu bɛ yɔrɔ yɔrɔ hali n'a ka ca ala ka don an n'a cɛ k'a n'a cɛ jɛya i n'a fɔ a ye kɔrɔ ni tile bɛ jɛya ɲɔgɔn na cogo min na an denw fana k'u lamɔ diinɛ ka ya rabbi ala m'o kɛra an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'a don an da kɔnɔ a ka kɛ halala ya rabbi ala m'o kɛra siw bɛ ala de bolo ya rabbi si sabatilen k'a di an ma ya rabbi ala m'o kɛra an bɛ ala sɔrɔ don min fana o k'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ kan o k'a sɔrɔ an bɛ tawhidu ɲuman kan o k'a sɔrɔ an bɛ baara ɲuman fana kan ya rabbi ala m'o kɛra an ka dɔnnibaaw fana hali sisan ka lasegin nɔgɔya n'u ya rabbi ala m'o kɛra an minnu ye kalandenw ye ka dɔnni nafama di anw fana ma ya rabbi ala m'o kɛra an bɛ kuma kunda surunya an balima minnu fana bɛ ka audio ni cɛri an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini an lamɛnbagaw fana bɛɛ lajɛlen fɛ sunkalo kɔni banna ka ban sima fɛ ya rabbi ka timɛ nɔgɔya an ye ya rabbi ala m'o kɛra seli fana an bɛ nafila seli minnu kɛ an bɛ farida seli minnu kɛ k'a timinadiya di an ma ya rabbi ala m'o kɛra ka seli yɛrɛ kɛko ɲuman fana nɔgɔya an ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ seli hali ni seli tiɲɛna a bolo a tɛ se k'a dilan o défaut ba de bɛ yen parce que seli ma k'an bolo ba la bilen ko seli t'a ɲɛ ko fo dusukun dama ni dusukun ɲɛna n'i ma seli a dusukun juguya tɛ tɛmɛ o kan dɛ ala ko i k'ale bato k'i tenturu e ko i t'i tenturu ala ye ko parce que ko baara o ma fɔ o ye kojugu ye dɛ o de y'a to seli ka misɛn ni diinɛ fɛn bɛɛ ye la ilaha kɔfɛ seli ka misɛn a kiti ka misɛn a ye dɔnnibaaw ɲininka seli sunnaw n'o tiɲɛn'i bolo exemple e ka seli fana seli i ɲinɛna cɛmancɛ sigi kɔ tahiya ko i wulila k'i jɔ ni i man ka salamu bila i b'i tenturu ko 2 de kɛ ka salamu bila mais o ye sunnaw ka nɔgɔ mais ni seli farida tiɲɛn'i bolo dilatɔ baara b'i bolo dɛ misaliya fitini di mɔgɔ min ɲinɛna tenturu kɔ subhana rabbiyal a'la i ye tenturu ko 1 kɛ ou bien subhana rabbiyal a'la wa bihamdi i wulila k'i jɔ i ko a ja ne ɲinɛna tenturu kɔ
ite continue de bi segi de hani be fatiha kono ibi segi ki sigi ki tenturu ka wuli ki jo o fatiha la ka continue ka tila tuguni ni seli bana ibi salamu bila ka baada ke tenturu ko flake nga hakili ma jigi o tenturu lila fo ya soro iye flana kumbere mine ni du kumbere mine kaba o koro ki yo jo ko raka soro ise ka segi blede iye kumbere mine jo ko flana mine ibo de ke follow ka tila ka kelen wɛrɛ kɛ ka fara o kan k'i sigi ka tahiya kɛ ka tila ka wuli ka jɔko fila wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ka salamu bila n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila i b'i tenturu fila o b'i ye hakili ma jigin o tenturuli na f'i sera fo jɔko sabanan na jɔko sabanan in e b'o lamɛn kɛ ko wala dɔɔli na i y'a dɔn suran tɛ da o kan i ko jaa ne ka jɔko fɔlɔ wala filanan tenturuli ma dafa i jɔlen kana taa bilen k'i sigi dɛ suran dɔ fara o kan n'i ye suran fara o kan i b'i kunbere minɛ i bɛ sujudu kɛ dɔrɔn i b'i sigi ka tahiya kɛ ka sɔrɔ i kuma ka sigi mɛ i b'o sabanan in de bila fɔlɔ nɔ na min tiɲɛna n'i ye tahiya kɛ n'i wulila i bɛ tila tu k'i ka jɔko fila tɔ kɛ ni seli fana don ni fitiri don i bɛ kelen kɛ n'i ye salamu bila i b'i tenturu ko fila kɛ nka e hakili fana ma jigin i ka fili la fɔlɔ la fo e kelen ka sabanan kunbere minɛ n'i y'o kunbere minɛ dɔrɔn n'i y'i sigi ka i tenturu i b'i sigi ka tahiya kɛ ka sabanan bila fɔlɔ nɔ na kɔfɛ ka wuli ka fila kɛ wala ka kelen kɛ ni fitiri don mɛ i ti salamu bila o la i b'i tenturu siɲɛ fila parce que mun na i ye sabanan min bila fɔlɔ nɔ na a kuma dafa parce que suran ma kalan na e dun y'o suran dan de bila suran ma dɔ nɔ na an b'a fɔ dɔ bɛ seli jɛ o tuma na a kana fari faga seli fɛ dɔnnibagaw bɛ yen a y'u ɲininka fiqhu kitabuw bɛ a k'o kala hadisa kitabuw bɛ yen parce que n'an ma seli k'i ti kala lahara de bɛ ɲininka seli la fɛn fɔlɔ la e t'o dɔn i y'a dɔn i ka jogo ɲumanya tɔ tɛ filɛ bilen dɛ o tuma na seli de bɛ adamaden dɛmɛ fɛn caman na ala batoli a dabɔra o yɛrɛ de kama a bɛ tila k'i dɛmɛ jogoko la yarabi ala ka sababu ɲuman kan ye ala ka diinɛ in ala ka kanu don an na karamɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ ka sira bila ala kana dayɛlɛ u ye ala kana dayɛlɛ u ye ala i ka kana dayɛlɛ u ye i k'u kɔsegi ala i ka nɛn d'u ma nɛn min bɛ se k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ne tun ye nin fɔ tiɲɛna n filila n b'a ɲini aw fɛ a ye segin a kɔ o kumana minnu sara u nɔfɛ fana ka sɔrɔ a m'o fɔ ka ala deli dɛ ala ka yafa sinɔ lahara ma nɔgɔ lahara ma nɔgɔ o kumana an bɛ kuma bila yan an b'a fɔ subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilayk ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية فهمنا تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وجميع أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير لقائنا يوم نلقاك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc la famille, c'était ça, voilà, en quelque sorte, on vous a fait comprendre ce qu'est le vrai dîn, parce que pour beaucoup pensent connaître l'islam, mais vous êtes loin du compte. Donc c'est en faisant des recherches et en demandant à beaucoup d'autres karamoko que vous comprendrez la religion. Donc la famille, je vais vous laisser là. Je vous dis au plaisir, je vous passe mon salam à tous. Que Dieu nous accorde une bonne fin de Ramadan, que Dieu nous montre le jour de la prière, Inch'Allah, wa Rabbi Amma. Donc la famille, assalamu alaikum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik lahuma.